Došli smo u Sremsku Mitrovicu uveče, negdje oko 5-6 sati. Dosta je bilo ljudi od 60 godina, 55, 65. Nisam znao šta je. Sve to bilo čuvano sa policajcima koji su imali oružje. I svojim očima sam gledao kako jedan htio da pobjegne, ali su počeli pucati za njim. To je trka nastala, da li su ga uhapsili, nisu li, ne znam, nemam pojma. Došli smo u Erut ujutro oko 4, pola 5 je bilo. Znači već, pošto je avgust, tamano počelo je da sviće. I odjednom je krenuo haos. Dok smo izlazili iz autobusa, počelo je, znači, pendarkom, tuča, maltretiranje, psovanje, znači, to je haos bio. U prvom trenutku nisam znao ni gdje sam došao, ni šta je, koja je vojska, čija je vojska. I onda sam vidio pokojnog Arkana, bio je tu, i njegovi oficiri, i tu je počelo teško psihičko maltretiranje, izdajice. Kad se uđe u vrata s moje lijeve strane bio Palma, gospodin Palma. A sa druge strane, desne bio je pokojni Pelević, Branislav, tako je, da. Ja sam ošao kod Palme, imao sam lančić, narukvicu, imao sam 20 maraka, da, onda su bile marke. To mi je uzeo i rekao kao da će da je vrati, ali nebitno, nikad to nije vraćeno. Gledao sam očima stvarno užasne stvari. Čovjek koji ima oko 65 godina. Prilike i kako pokazuje Arkanom, da li je bio oficir, ne znam, da je bolestan. Znači, pokazao mu papir, nisam vidio, nego sam gledao sa jednu 10 metara i on ga je natjerao da pojede taj papir. Znači, ja sam gledao svojim očima lično. I znam, jednom isto sam bio prisutan kada jedan dečko, ja mislim da oko 18 godina, ako imao 20, nije više. Imao je epilepsiju. Stajao mirno, pao je. I umjesto da mu pomognu, oni su ga počeli tući. Mislim, to je bilo strašno. Da li je on ostao živ, ne znam. Znači, nisu mu pružili nikakvu pomoć, ništa. Znači, to je bio užas. Zatim, tu je bio jedan kamen koji imao nekih, ja mislim, oko 20 kila, 30. I za svaku banalnu stvar, svaku sitnicu si morao nositi taj kamen i da vičeš ja volim ovaj kamen i da trčiš ko pane. To je strašno bilo. To su skakali po njih 3-4, tukli, maltretirali, bilo je krvi. Meni je to bilo, ali ja sam onda bio mlađi pa sam bio u kondiciji pa sam izdržao to. Jedan su dio poslali u Republiku Srpsku na ratište, a drugi su dio poslali u Sremsko-baransku oblast. Mene su poslali u Tenski Antunovac, tamo, kod Osijeka. Sačekali su nas Arkanovi uz psovke da smo izdajice, da smo kukavice, da nas treba pobiti, da nas treba streljati. I tu sam dobio isto teške batine. Kad smo bili u vodu, kad smo stajali, pokojni Arkan nije došao tamo i počeo je nešto da priča, da viče. Ja sam bio mlad, jednostavno nisam to shvatao ozbiljno i malo sam se nasmijao ono. Mislim da mi je to je bilo strašno. Šta se smiješ, njihovi ti izrazi, mangupski. I tu su njih trojice skočili na mene 4. Tukli su me preko leđa, nogama, šakama jer više mi je krv. Znam da je jedan čovjek, možda bio 40 godina tako, na straži je
zaspao i oni su ga uhapsili, pošto tamo ima mnogo komaraca. Znam da su ga skinuli gore i da su ga vezali na stup. Čitavu noć je urlika, niko nije smio da mu priđe, nema šanse. Čitavu noć je vrišta, jezivo je bilo. Da li je i on ostao živ, ne znam. U to vreme su bili aktivni oficiri vojske Jugoslavije, koji su nas isto maltretirali, pljuvali po nama, nazivali da smo izdajice. To je sve Crveni krst znao što se dešava. Oni su cinkarili ljude, to znam, sigurno. Ko se god upisao u Crveni krst, on je prijavljen po lici koja ga hapsila. Tako da sam siguran da to nije Arkan sam radio i njegovi vojnici, to je bila državna politika. Siguran sam, to znam. Hoću sad da se vratim u Sremsku Mitrovicu. Sjećam se jedan policajac, visok brko, kao da ga sad gledam. I pitao sam ga kako da se iziđe odavde. On mi je rekao, ovdje je sloboda 1000 maraka. Ako imaš 1000 maraka, ja ću da te odvedem kod čoveka, daćeš mu i ima da te vratim odmah gdje smo te pokupili. Normalno nisam imao 1000 maraka i tih 20 maraka sam imao, rekao sam šta im je bilo. Ja jedino čekam i bilo mi samo drago da ova država, stvari isti ljudi koji su to radili su na vlasti sad, tako da je bio red da budu malo mangupi pa da se izvinu ljudima tim. Mislim, po mojoj procjeni da je 15-20 hiljada ljudi uhapšeno, sigurno. To je sigurno, stvarno, znači u onih 4 dana sam ja bio svaki dan, svako jutro su dolazila po 2 autobusa, znači to je trajalo danima i danima i danima i danima. Poslije kad sam se vratio, prvi 4-5 mjeseca mi je teško bilo. Prolazio sam kroz teške stvari, situacije. Ne zbog batina, to je sam primio, nego zbog šišanja na glave, zbog maltretiranja, zbog ponižavanja, zbog što sam god stariji, sve mi teže to pada. Lakše sam prošao onda sa 29 godina svu tu torturu i to gledanje nego sada sa 52, 3 koliko je. Jer znate, isti kod psihijatra, mislim, to su ljudi koji možda nisu to i materi, to su, teško je reći psihijatru i šta si prošao, mislim. Trebao je, možda sam pogrešio to. Ali mislio sam to sve da ću da istrpim, ali jednostavno imao sam potrebu da se obratim nekom i hvala vam za ovo. Prvo da kažem da sam ja jedno, otprilike 15 godina lečen u Pamotićevoj, malo ne znam u Pasterovu i tako, i ostao 25 godina u Lazarević. Znači, sva moja loša iskustva su vezana za teška odeljenja u Lazi Lazarević. Prvo da kažem, u Pamotiću nikad nije ni bilo loše. Ja sam tamo došao u februaru 1979. godine, tada je bilo lepo od prvoga dana, to ne je problem. Sistem dnevnih bolnica, to je postoji u Srbiji još od 60. godina, to je fenomenalna stvar. Tu se bude prepodne, pospodne se ide kući. Znači, apsolutno, tu ste čovek, tu ste ličnost. Apsolutno možete da razgovarate sa lekarom, da sugerišete ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara. Jednostavno s vama lepo razgovaraju kao sa čovekom, a na odeljenju to baš nije tako. Prvo to je fizička sedacija, znači kad sam primljen u bolnicu, ranije, uvijek budem tog dana vezan dok su rade ujutru, prosto tako mora, pošto na prijem oni ne znaju ni ko sam ni šta sam, kako ću da se ponašam. Sad ujutro dođe lekar, to se promeni, mene odloži i počinje lečenje u bolnici.
ulazi sam bio u životu, 2 puta sam bio vezan čak po 3 dana. Sad tu ima loše iskustva i prema tome, sad ne znam da li ti je baš potrebno, ali bili su i takve iskustava. Niko vas ništa ne sluša u smislu da niko ne uzima za ozbiljno ništa što vi kažete. Jednostavno, tu je doktor da vas gleda, nešto vas pita kao kako će, šta će da odgovorite, on tu procenjuje, ne znam, koliko ste mentalno zdravi, ali ako se vi nešto žalite, bilo šta, niko vas ni za šta ne uzima za ozbiljno. Ima i hemijska sankcija, znači da se daju pacijentu na početku ogromne količine lekova, onda čovjek se naglota lekova, on je sediran, mislim, on je miran, ne kažem da je zombi, ali baš je dobro sediran, tako da, eto, mora da se da ta velika količina, ljudi dolaze u urgentno stanje i tako mora. Ja sam imao se priliku, recimo, jedan tehničar, koji je šef, znači glavni tehničar, recimo, ja sam imao, na primjer, 3 puta dnevno, među ostale trabec piomesedin, on me prebacio na 3 puta dnevno injekcije, pa ne znam, dok on se ne smiluje, pa me prebacio na tablet opet. Nije da še prijatelju svako nešto desilo. On je bio pacijent u Padinskoj skeli, to je deo Lazara Lazarića skeli. Sad, tamo je direktor bolnice držao predavanje kao protiv alkoholizma. I naš pacijent kaže, pa znate šta doktore, vi pričate predavanje, a vi ste alkoholički. Doktor kaže, u redu, kaže. I onda sljedećih 3 mjeseca isti pacijent je 3 puta dnevno dobio injekcije besedina u gluteus i za 3 mjeseca dok mu guza nije bila kolobenica. Ako pacijent dođe u takvo stanje, ne znam, ludila, pa napadne fizički, nasrne na osoblje, pa dobit će normalno, pa mora. Kako? Pacijent tu za sebe ne odgovara, nije svjestan šta radi. On ako je fizički, ako hoće da napadne, sad tehnički tu da ga savladaju. Sad da će dobiti malo batina, pa mora. Ako napadne fizički, pa dobit će nešto. Pacijenti jako retko vrše teške zločine. Znate šta, sad je bolje nego pre. Pre recimo 10-20 godina, znači kupate se 2 puta mesečno. Vaške su bile sastavni deo lečenja. Sad ja sam bio skoro u bolnici, pa je to mnogo bolje. Sad ima pravo kupatila postoje, nego pre ranije, već 50 godina, ogromno postoje neki zapafo, neki tuševi, svi mi zajedno sve to kupamo, ne znam, 2 puta mesečno, tako, mijenja se pižame, tako. Na WC-ima nema vrata. Sad, zašto to tako? Ne znam, možda pacijent može iza vrata u WC-u svašta da uradi, mislim, ne znam. Ali znate što, to se jako poniža, mislim, koga pođe možda se vidi, razumete? A nema vrata na toaletima. Ono što loše, nažalost, ta moja bolnica matička koja se lečim, Laza, a to je tako mora budi, pa to je urgentna ustanova, znate. Pobešano je sad, ne znam, promijenio se zakon. Što tiče ovoga vezivanja za krevet, da ovako, nekada se mladost vežu vas celu noć do ujutru ili ceo dan. I onda lekar dođe na druga smena, odleže. Međutim, danas to nije tako. Zahvaljujući našoj aktivnosti, naše udruženje i još više udruženja u Srbiji i organizacije IAN, koja kroz razne projekte je učinila mnogo da se poboljša status pacijenata u Srbiji, promijene zakona, prije sve po zakonu, a bilo se skoro u bolnici, smeju da vas vežu samo na sat vremena. I onda posle sat vremena se odvežu ili ako treba duže, mora lekar da dođe, da potpiše još sat vremena. Evo ovako, znači reforma psihijatrije je počela sa doktorom Bazaljem u Italiji još 70. godina. U cijeloj Evropi je promijenjena slika psihijatrije i kod nas. U Srbiji sad tek treba da se to desi. Znači, međutim, kad je doveden zakon Bazalja 79. godine, da tek posle 20 godina od zakona su zatvorene velike bolnice u Italiji. Znači, 20 godina treba od zakona do zatvaranja velikih bolnica. Mi se želimo da se lečimo u zajednici, da se zatvore velike bolnice. U svakoj opštini postoji jedan centar za takvi pacijenti da mogu ne doći u toku dana kada žele. Imaju uslugu, imaju sestru, psihijatra, psihologa, sve. Mogu čak i da se druže, popiju kafu, razne grupe psihološke, razne.
psihijatrija jeste stvar da ste stigmatizovani. Kad postoji ljudsko društvo, postoji jedan strah od mentalne bolesti, strah od ludila. Ako recimo zdrav čovjek, zdravo društvo, recimo, ne znam, neko plemensko udruženje vidi čovjeka koji poludi, ne znam, zna što je to ludilo, postoji strah od ludila i te su ljudi obeleženi. Danas, u današnjem svijetu, to je znači, jedno predrasuda prema nama. Velika predrasuda, mi smo znači, obeleženi od društva. Osjećam da radim nešto dobro za celu populaciju pacijenata. Osjećam da je to dobro što radim. Već je bilo zatvoreno možda nekih do 200, 150 možda ljudi kad su mene zatvorili. Meni su došli u porodičnu tu kuću kod supruge. Bio je porodični ručak poslijepodne negdje oko 3 sata. Mene, pokojnog Šuraka, moga i su taj dan došli u kuću i nisam dali da ručamo. Rekli su ništa, vraćate se za 10 minuta. Idete sam da date na informativni razgovor u policiju da date neku izjavu. Normalno, tu sam odzel kaiš, sat, nakit. Nisam imao novac, nisam ga nosio taj dan. I zatvoreno su jednu prostoriju, već je noć pala, znači totalni mrak, nema rasvjete, nema ništa. Ulazim i osjetim pod nogama, gazim vodu. I ta voda, kako je gazite, noć je tišina, odjekuje sablasno, kao u horror filmovima. Nas dvojica gazimo, neko iz mraka nam komanduje da idemo ravno. Mi smo još neki 5 koraka, kaže stani mirno, odvojite se jedan od drugog metar, ne smijete razgovarati, sve sto naredbe iz mraka. Kaže, ukoliko se pomaknete, pucat ćemo. I vi ne vidite ništa. Mi smo tako u nekom stavu mirno, voda je bila negdje do zgloba, otprilike preko patika je ušla već u obuću. Mi smo tako u tom stavu mirno, bez riječi stajali, znači negdje uveče, ja ne znam koliko je moglo biti, da li je to sad bilo oko 9 sati, ne znam, ujutru do 5 sati. Kada je svanulo, vidjeli smo u uglu te prostorije kako je patos pod kriv. Voda je otprilike gdje smo mi stajali bila nekih 10-12 cm duboka, ćelija je skoro bila puna vode i u jednom uglu je bilo suvo ovako jednom. I na to kvadratni metar suvog prostora 2 starca od jedno 75-80 godina su onako bili preplašeni, čučali su u tom uglu, izbezumljeni. Nas su držali u toj vodi negdje otprilike, ja mislim 3 dana smo bili. Bez vode za piće, bez hrane. 3. dan došao neki čovjek i donio nam jedno parče hljeba, kao to nam je ručak. Nisam mogao pojesti, ni zaloga je to hljeba, iako 3 dana nisam što jeo. Znači, tu 3. noć, negdje u večernje sate kasne, dolazi opet taj isti lik po nas i vodi nas u jednu prostoriju, tu jednu ćeliju koja je identična ovoj u kojoj smo mi bili, samo nije bilo vode. Kad se otvorila vrata, unutra je bila neka blijeda svjetlost, mislim da je bio onaj petrolijski fenjer gore negdje iznad ćelije. Prvi utisak je bio strašan smrad koji je dopirao iz te prostorije. To je nevjerovatan smrad, ne možete ga opisati. Nas su gurali unutra su bili ljudi avetinskog izgleda. Valjda i taj fenjer, ta svjetlost bacala na njih neku sjenu. Oni su bili kao aveti, kao duhovi, svi. Znači, blijedi, čupavi, prljavi, bradati,
smrad sa ogroman širi iz prostorije. Svi leže na betonu, nema ništa u prostoriji. Jedini namještaj u prostoriji je kanta od polkolora od 20 kg ona plastična, koja je služi za WC. Znači njih, tad je bilo nas 36 u ćeliji, svi su vršili nuždu u tu kantu. A onda stražar, ako se smili u svoje smjene, da vas pusti da iznese to napolje prostor, dobro je. Ako ne, onda to preljeva iz tog Google ide, kako ljudi leže na betonu, to teče ispod ljudi, jel? Vi morate leći tu. Čujete, noć odjekuje. Betonska je to zgrada i onda to strašno noć odjekuje. To je jezivo slušati kad tuku nekoga, te krike. Sav taj užas koji se dešavao. I onda čekate. Čekate i brojite otprilike zvuk metalnih vrata, brojite ćelije koja je vaša po redu, znate. I sad čekate kad će se otvoriti vaša vrata i kad će upast u vaš ćelije da tuku. I onda najgore prođu oni koji su blizu vrata, blizu ulaza. Oni prvi dobiju vat. A onda potisnu ove, pa oni zadnji najbolje prođu, uslovno rečeno najbolje prođu. Mada se često dešavalo da još iz hodnika prozivaju po imenu i prezimenu. Ko treba da izađe iz ćelije u hodnika, onda čujete krike, jauke, pomaganja. I kad ga vrate ga u svjesnom i besvjesnom stanju. Prozivaju mene i čovjeka koji je bio do mene, Đorđa Vidića, da izađemo napolje. Izvode nas u jednu od tih samica i slučajno silno je mene ponovo zapadne ta prazna ćelija u kojoj sam bio prvu noć silosa, sam do duše sad nije bilo vode, a Đorđa preko puta u drugu praznu odvode. Stražar koji je mene uveo u tu ćeliju mi naredio da stanem uza zid, drašim noge i ruke. U rukama je držao onaj njemački šmajser automat sa onim kundakom metalnim. Znao sam, ako mu krenem leđa, da će me sa tim automatom udariti sigurno. Ja nisam htio da se okrenem, bio sam okrenut lica prema njemu, stao sam na sred ćelije, pomalo izazivajući sudbinu, ali više od straha, od onoga što će uslijediti. On mi je psovao majku srpsku, ali mi nije smio prići, pošto je sam bio sa mnom. I rekao je, sad ćeš vidjeti šta će biti sa Vidića, a onda si ti na redu. Nije ni završio rečenicu, strašni krici su uslijedili iz ćelije preko puta, Đorđa su tukli. On je vrištao. A ovaj se nasađivao i govorio meni, majku ti četničku jebem. Sad ćeš doći na red. Posle nekih 10 minuta tuče, ja sam stavio pred otvornicu vrata od ove ćelije gdje sam ja bio i Đorđe nekako dalo od udarca, vjerovatno, od nekog jačeg udarca je bukvalno na leđima letio po podhodnik i udario ta metalna otvorena vrata i otvorio je skroz od ćelije, kako su bilo ovako napolje, malo od 45 otvorena. Njegova glava je bila krvava lopta. Znači, nisu se vidjele ni oči, ni usta, ni ništa. Jedna krvava masa je bila. Odnijeli su ga, dvojica. Uveli su mene u tu prostoriju gdje su njega tukli. I sa sredine te prostorije do ulaznih vrata, tih nekih 5 metara, bio je uprašen, kako je prašan dole, jel, pola metra krvav. Trag kao krvava traka, pola metra širine od Đorđa, kako su ga vukli krvavog. Ulazim ja, pozivaju mene. I ovaj s leđa me udara. A onda ovaj drugi koji je tukao Đorđa, puši cigaretu i kaže nemoj ga tući, ja ću. Ja stojim, čutim, čekam. A onda se nešto prelomilo u tom čovjeku koji je tukao. To je bio stražar Emir Oputa, da ne bude izmišljen, ali faca.
komšija tu, naselje do suprugine kuće, jel? Blizu nekih 500 metara, kilometara. Nudi me cigaretom, zapalim cigaretu i kaže danas imaš sreće, umorio sam se. I onda jedan dan se proširila ta strašna vijest da je u silosu umro Petko Krstić, mlad čovjek, bio je oženjen, imao kćerkicu koju i ja. On je bio prva žrtva gladi i batina. Nažalost, u takvim uslovima ćemo neki ostati 1130 dana, odnosno pune 4 godine, koliko je rat trajao u Bosni. Jedna grupa ljudi od 148 je ostala pune 4 godine u takvim uslovima. Ja sam imao strašne posljedice, recimo, meni su oba dva kuka bile otvorene rane kad sam izašao. Znači i koljena, vanjski dijelovi, i kukovi, i laka, sve je to bila otvorena rana, znači kosti su se na kukovima vidjela. Bili su to podlibi, ogromni dopo, ja i danas to uopšte ovaj dio ne osjetim. Da ne govorim o tim košmarima kroz koje čovjek prolazi često i o neprospavanim noćima. من الان حدود 3 ساله که داخل کشور صربستان هستم، دارم زندگی میکنم. ولی بعد که زمانی که گیم میزدم میرفتم کشور انگری، مجارستان، میرفتیم گیم میزدم. زمانی که مرز رو رد میکردیم، بعد پلیس به گشت مامور پلیس مجارستان برمیخوردیم. بعد مامور پلیس مجارستان ما رو که دستگیر میکرد، قبل از دستگیری آزار و اذیت زیادی بهمون میداد. یا از یه نوع قسمت دنده میگن، چوبن، نمیدونم چیه، با این آزار و اذیت میداد. یا اون موقع سگی که همراهشون بود با اون میترسون، یا حالتی که گاز بگیره از یه جای قسمتی میترسون مامورای پلیس مجارستان. بعد که زمانی که گوشای تلفن همراهمون رو میگرفتن نگاه میکردن، بعد بهمون پس نمیدادن که بخوام پس بهمون بدن. اونا رو میکوبوندن رو زمین، شکستش رو برمی‌داشت. از قسمتی که فنس رو توی دریچه داشتن، ما رو از دریچه دیپورت میکرد به طرف صربستان. بعد اونجا موضوع اذیتمون میکرد، مثلا یه چوبی میداد یا یه فحش فحاشی بدزبونی بامون میکردن. دیگه ما دیپورت میشیم طرف صربستان. یه وقتایی هم بود که از نزدیکی شهر دیپورتمون نمیکرد، یه قسمت بیابون خیلی جای دوری میبرد که ما بخوایم برسیم تا شهر، شاید 1 روز باید پیاده روی میکردیم تا به اولین شهر صربستان برسیم، یا 6 ساعت 7 ساعت. زمانی که دیگه دیپورت میشدیم می اومدیم بلگراد، بعد از 1 هفته 2 هفته استراحت میکردیم، بعد دوباره صحبت میکردیم با یک نفر دیگه، با یک قاچاقچی دیگه صحبت میکردیم که ما را
میگفتن از طرف کشور کرواسی میبرن. از اینجا از بلگراد همین افغان پارک که تعداد مسافرها رو جمع میکردن دیگه. ما سوار ترن میشدیم میرفتیم شید. بعد از شید که منتظر میشدیم تا هوا تاریک بشه. هوا که تاریک میشد دیگه اون کسی که ما رو بود میبرد داخل خاک کرواسی. داخل خاک کرواسی تا حتی روزایی بود تا 1 روز 2 روز 3 روز پیاده روی می‌کردیم. شاید هم آب غذامون هم تموم بشه، ولی باز مشکلات زیادی داشتیم. هوا سرد بود، بارون میبارید، خیلی هزار تا یک ترس دلهوره داشتیم. نمیدونستیم اصلا تو این تاریکی کدوم سمت بریم، چجوری بریم. فقط دنبال همون راهبری که هست دنبال اون میرفتیم تا برسیم به نزدیکترین خیابون، جایی که ماشین دنبالمون میاد. ولی بازم به هر صورت داخل جنگل کرواسی گیر افتاده بودیم. بعد مامورای پلیس کرواسی ما را دید. اول میگفت بشینید، میشستیم. بعد تلفنی یا چیزی کلوپشتی نامون رو کامل میگشتن که چیزی با خودمون نداشته باشیم. اینا تلفن و پول که از ما گرفتن ما را سوار ماشین کرد. ماشینای کلا شیشه هاشون بسته، یه فضای بسته ای بود داخل ماشین که بودیم. اون روزا مثلا هوا خیلی گرم بود. اسکایی که پلیس میرسیدیم دونه بدونه از ما بازجویی میکردن که از کدوم مسیر اومدیم، برای چی اومدیم، کجا میخواستیم بریم و سوالات زیادی. بعد حتی موقعی اونجا باش صحبت میکردیم، چون خودم شخصا بودم خیلی خسته بودم، توان با صحبت کردن باش نداشتم. یه لحظه حالت خواب‌الودگی رفت، ولی خیلی محکم با هم برخورد کرد. با چی؟ با مشت؟ نه، یه بلند شد 2 تا چک کوبون تو صورتم محکم. بازجوییمون تموم میشد دیگه، ما رو دوباره سوار همون ماشین میکرد، دوباره بخاریا رو روشن میکرد تا برسیم سر مرز جایی که دیپورتمون میکنه. دیپورت طرف صربستان. تهدیدمون میکردن که دیگه نباید برگردید، ما از شما عکس داریم و فیلم داریم، برای همون دیگه میگفتن نباید برگردید شما اینجا. چند بار کوشش کردین به کرواسی رفتین؟ من به کرواسی خیلیه، یعنی بگم بالای 30 دفعه خیلی رفتم. یعنی راههای مختلفی، پیاده روی، بخوام خودم رو برسونم یه جای سوار ترن بشم، تیکه به تیکه مسیرها رو برم. بعد حتی یه جایی بود که رفتم کرواسی خودمو زیر کامیون گرفتم تا حتی یه جایی یه مسیرهای بتونم خودمو برسونم، ولی بیفایده بود همش. آخرین باری که منو گرفت داخل یه قسمت پارکینگ بود. بعد وارد پارکینگ که با دوستم شدم که می‌خواستیم بریم داخل ماشین کامیون. بعد همون لحظه مامور پلیس دید ما را. بعد به خیلی بین ماشینا بود. اول که با سگ ما رو میترسون مامور پلیس، با سگش میترسون. بعد که گفت بشین اینا، نشستیم، محکم لگد هم زد. افتادم، شروع کرد به لگد زدن به شکمم، به پشتم دیگه. بلندم که کرد، حتی 2-3 دفعه چکم کوبون تو صورتم مامور پلیس، هم من هم دوستم. بعدش هم زمانی که میدید که یه چند مدتی آذر اذیتمون میداد، سوالات مختلفی ازمون میپرسیدن دیگه، بعد کاریمون بعد دوباره دیپورتمون میکردن همین کشور صربستان. صربستان هم میومدیم دیگه. یه اوضاعمون خیلی خراب بود، یعنی یه مدتی بود که نه از روحی نه روانی نه از نظر جسمی کلا ضعیف شده بودیم، یعنی امیدی به هیچی نداشتیم، ناامید. می اومدیم فقط گوشه کم داخل کم میشستیم دیگه، کار خاصی نمیکردیم. یه گوشه کنج اتاق میشستیم، فقط یه سیگار چیزی اگه باشه میشستی سیگارتو میکشی همین. و دوباره تو فکر این هستی که دوباره بری، دوباره امتحان کنی، دوباره هر چقدر هم که مشکل و سختی داره، ولی دوباره میخوای امتحان کنی تا به هدفت برسی یا به هر چیزی که میدونی.